Dobrodošli u jedno od najlepših utvrđenja u ovom delu Evrope, tvrđava Ram. Tamo gde Dunav izgleda kao more. Tvrđavu je sagradio sultan Bajazid II. U 15. veku. To je bio neobičan sultan, veliki prijatelj sa Leonardom da Vincijem, Mikelanđelom, spasio je Jevreje Sefarde iz Španije i osnovao prvu štampariju u Osmanskom carstvu. A Ram je prva artiljerijska tvrđava u ovom delu Evrope. Svako ovo prazno mesto na zidovima je jedno topovsko mesto. Tvrđava Ram je nekada imala čak 36 topovskih mesta. Za poređenje, Kalemegdan je imao 22. Tvrđava Ram je bila napuštena 400 godina. Vetar ovde duva brzinama do čak 150 km na sat i za 100 godina nanese 1 metar zemlje. U periodu od 400 godina naneo je 4 metra zemlje, što je konzerviralo tvrđavu. Kompletna obnova tvrđave trajala je 12 meseci, učestvovalo je 40 zaposlenih. Veći deo tvrđave je bio dobro očuvan, trebalo ga je samo otkopati. Građena je po turskom sistemu mera, takozvani aršinski sistem. Aršin, to jest lakat u prevodu, od vrha prstiju do ramena, oko 76 cm. Stepenice su široke tačno 1 aršin. Svaki zubac na tvrđavi ima 2 aršina, a prazan prostor 1. Čitava tvrđava se tako lako može premeriti. Ovde je boravio Sveti Sava i osnovao manastir Bazijaš u Rumuniji. Prolazio je Karađorđe i prelaz platio sa 2 kubure. U blizini se nalaze mnoge tvrđave, 3 rimske, keltska, mađarska i austrijska. Ono što je zanimljivo u vezi tvrđave Ram je to što Turci obično preuzmu tvrđavu koju osvoje, pa je dozidaju. Ram, Šabačku i Fetisam kod Kladova prave od početka. Ovde se u Dunav ulivaju 4 planinske reke, presecaju tok i Dunav prosto stane, pa je najpovoljniji prelazak reke. Ono što je posebno interesantno je objekat u sredini tvrđave. Utvrđeno je da je iz rimskog perioda. Na tabli piše: Jupiteru, najvećem i najmoćnijem od svih bogova, podiže barjaktar 7. Klaudijeve legije Gaius Licije Rufin. To je grobnica i svetilište posvećeno Jupiteru. A da čujemo genijalnog lokalnog vodiča Iliju. Znamo zašto se Ram zove Ram. Postoje razne legende, ali kada Turci budu došli u ovo mesto, ono se neće zvati Ram, nego će nositi ime Hram. Hram je reč koja je vama poznata, ali ne znam da li znate da potiče iz keltskog jezika, da je izuzetno moćna religijska reč, da čak u našoj zemlji samo najveća pravoslavna crkva na Balkanu ima taj oficijalni naziv Hram Svetog Save. Pa tako kada Turci budu došli u mesto koje se zove Hram i pronađu ne bilo kakav hram, nego vojničkoj sreći, sa vojničkom grobnicom, da ne bi baksuzirali svoj vojnički pohod, to ne diraju, ne ruše, ne prepravljaju, tvrđavu grade skroz u krug i prave ovu jedinstvenu simbiozu. Vetar će zatrpati i hram i Ram i nije teško doći od Hrama do Rama i vi ste sad skoro svi u hladu, ja nisam u ladu i neko će nešto hladno, ja ću posle ovoga jedno ladno,
tako da će do današnjeg dana ostati nepoznanica i čekat će eto moderno doba da ovaj hram ponovo ugleda svetlost dana, a da priča bude ispričana do kraja. Hvala na pažnji, bili ste zaista divni i dođite nam ponovo. Ostalo mi je još da se popnem na najvišu kulu tvrđave, sa koje je pogled na Dunav najlepši. Tvrđava Ram je jedno od najlepših mesta u Srbiji i ja vam savjetujem da je obavezno obiđete.